Samtang naghakot ko diri napita na sahod nagis akong hunahuna nga mag-push up jud ko iguman ani ako bubuan ning baldiha. Kay para makatira jud ko makabumbar og push up rong adlaw kay wala ba ko katira ganiyang buntag. Kay nalingaw man ta sige panilhig unsa may nung kalakiha nga nisod pagid atong mga followers nga mga batan-on mao to naka-push up ko og balik 20 kay duha man to sila ka klase. Nya diri napita sa sinta din akong gikuha pag una. 57, 58, 59, 60. Pagkakuha sa 60 giyabo na pud nako ang usa ka balde nga napay sulod tubig kay inighuman ana mo birada na pud tag another push up ba. Kay akong plano ani mo kuha jud og 200 ka push up og diri inyong nakita kay diamond push up din akong gitira. Nya ning kuha lang day ko ana og 50 nya naka 100 Gs na ta. Gikat-kat lang na nako kay na-upload naman ko ni sa akong reels. 48, 50, 50. No, una sa 60 so 50. Okay ra, let's go. Hakot sa ta. Tara. Pag human natog push up dihan dapitan ning birada na sa taghakot kay wala pa man to napuno atong punduhanan. Unya mao lang gihapon atong buhaton ay human natog bubuan ang balde nga tos bangagan ang usa ka balde mag-push up na punta. Unya diri dapita akong gibirahan ana nga push up ang wide push up day og ako gihapon ang giburakan og girakrakan kay para makakuha tag 50. Kay og makuha taning 50 anin niya nya pag una nakakuha tag 100 Gs mo total siya og 160. So kuwang pa siya og 40 ka bomba kay para makumpleto ang 200 niya ka birada ba. 47, 48, 49, 50. Pag humana na dandapita, bunlot na sa daning balde og isa na sa diabo aning tubig ngadto paingon sa usa ka balde na sa audi din na balde galon din na siya nga giputol pag humana tog bubo dandapita og nibirada na puntaan ning push up nga ikaupat ba kay para maka 200 ka push up gitaan ning higayon na og giapil na nako total ana katong ganinang push up nako mga bata akong uban ba mao nang niabot na siya og 200 pero ay kabalaka kay mutira patay ni humana tog hakot ha. 56, 57, 58, 59, 30. Daog na naka 210 na ta, no? 210 or 200 to push up, no? Solid na tong adlaw. Sheesh! Tiwas taghakot, let's go. Gipunit dayon akong balde og gipunduhan og niingon naman akong asawa nga puno na og mao na ning kalakiha inyong nakita mag-push up na sadta. So man naman taghakot, pakapinan na to push up. Let's go. Saday ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So ni total tag 200 kaping ka push up. Hako tubig, bomba push up. Paghuman bomban sa push up. Okay ra. Solid ang adlaw. Sish. Pag man ako push up dan nanawag man ning pansimbag ug mao na ning kalakihan yung nakita ako na siyang kulata. Nanawag day ka ha.
Charot. Kasagit pag humanay, maorito tanan. Salamat kayo sa sunod na sad.